میں میڈیا دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آج آپ چھٹی والے دن یہ جو پری ویو ہے اس کے لیے تشریف لائے ہیں اور ڈیورنگ کووڈ-19 یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، چیف منسٹر پنجاب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑے بڑے جو طاقتور ترین دنیا کے ممالک ہیں وہ ابھی تک کرونا وائرس کی زد میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ریسورسز جو ہیں وہ ہم سے 100 گنا زیادہ ہیں، فنڈ ہم سے 100 گنا زیادہ ہے، ان کی ہیلتھ سروس ہم سے 100 گنا زیادہ ہے۔ تو جب میں وہاں کے ڈاکٹر سے، جی پی سے، میڈیکل اسپیشلسٹ سے بات کرتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ ملک کووڈ-19 کو کوپ نہیں کر سکے تو میرے جیسا غریب ملک ہمارے لوگ کیسے کریں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس وائرس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے بزنسز، یونیورسٹیز، کالجز اور تمام ادارے جو ہیں کھول دیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا پہ قابو پا لیا گیا ہے، یہ میں ضرور کاشن کرنا چاہتا ہوں، وارن بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روک سکیں۔ آج کی جو میری پریس کانفرنس ہے، سب سے بڑا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کو میں نے وزٹ کروانا تھا۔ یہ جو ہم نے اپنے کووڈ-19 ہیروز کو ٹربیوٹ کے لیے یہ جو کرونا وال بنائی ہے، اس میں ان تمام شہیدوں کے جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھے، جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، ان کو ٹربیوٹ ہم نے پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے تمام ادارے جنہوں نے دن رات محنت کی، پرائم منسٹر صاحب نے محنت کی، پھر اس کے بعد MCOC نے کی، MDM میں، PPM میں، ان تمام لوگوں کو، اور خاص کر میں یہ آج ہم نے یہاں پر بھی اکنالج کیا ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، ہمارے پرنٹ میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے اس وائرس کے مقابلے کے لیے کلیدی رول ادا کیا۔ تو ہم جتنا بھی اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو ٹربیوٹ پے کریں کم ہے، اور خاص کر جو رپورٹرز اور جو ہمارے کیمرہ مین ایک لوگ ہیں جو دفتر میں بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے ملک کی جنگ مورچوں میں بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، وہ جنگ جو کیمرہ مین ہیں یہاں آپ نے مورچوں میں بیٹھ کے فرنٹ لائن پہ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے، اور پوری قوم جو ہے آپ کو اس کا ٹربیوٹ پے کرتی ہے، اور ہم اپنے تمام رپورٹرز کو، میڈیا کے لوگوں کو پورے پاکستان میں ان کو ٹربیوٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے جاب چلے گئے، ان کے چولہے چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بزنس بند تھی، بزنس کے پاس اپنے ورکرز کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو ان حالات میں ہم نے یہاں پر پرائم منسٹر تشریف لائے اور یہاں پر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، راشن پیک، میڈیسن، یہاں پر ایک کمپین جو ہے لانچ کی، اور میں اپنی بزنس کمیونٹی کو، اپنے مخیر حضرات کو اور اپنے NGOز کو بھی ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی ہوئے، ہم نے کسی کو بھوکے نہیں سونے دیا۔ تو آج ہم نے ان کو بھی ٹربیوٹ پے کرنا ہے جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، جنہوں نے دل کھول کر چندہ دیا۔ اور میں آپ سے یہ بات پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جتنی دفعہ بھی پہلے میں نے پریس کانفرنس کی ہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کے وساطت سے اور پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے 600 کروڑ روپے مالیت کی چارٹی جو ہے کی ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے جب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ ہماری میں پیٹرن چیف ہوں پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا اور وہ اس کے چیئرمین ہیں، تو جب پچھلے ہفتے ہم نے کیلکولیشن کی ہیں تو یہ اس سے ہمارے بحثیت قوم، ہمارے سر فخر سے بلند ہو جانے چاہیے
کہ یہ سول سوسائٹی میں پہلی دفعہ 72 سالوں میں اتنی بڑی چارٹی ہوئی ہے کہ 10 ارب روپے کی چارٹی جو ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ اور سی ڈی ایم کے ساتھ جو منسلک جماعتیں تھیں انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں تک راشن پہنچایا ہے، میڈیکل چیزیں ہسپتالوں کو پرووائڈ کیے ہیں، عوام کو ماسک دیے ہیں، سینیٹائزر دیے ہیں، جہاں تک جیلوں میں جو ہمارے قیدی بھائی ہیں ان کے پاس ماسک نہیں تھے، ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں تھا، کپڑے دھونے کا صابن نہیں تھا، ان کے پاس جو وہاں کا جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کے پاس چیزیں نہیں تھی، تو وہ بھی ہمارے این جی اوز نے ایک ہفتے کے اندر 46,000 پریزن جو ہیں ان کو یہ چیزیں پہنچائیں۔ اور پھر میں پنجاب کے لوگوں کو یہ بھی ٹربیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی میں بھی گئے اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پر بھی ٹینز آف تھاؤزینڈ راشن جو ہے وہاں پر تقسیم کیے، اور اخوت اب تک ہماری دوسری چارٹیبل آرگنائزیشن کے مل کے 2000 سے زیادہ مکانات کی ریپیئر جو ہے وہاں پر کروا چکی ہے۔ تو یہ ایک ہماری نیشن کی بہت بڑی یونٹی جو ہے، اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ اگر ہماری قوم ان تین چیزوں پہ اکٹھی ہو جائے تو پھر ہم پاکستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آن اپریل 24 2020 میں نے تمام جو یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی ان میں قرآن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تعلیم کو لازم قرار دیا تھا، اور اس میں ہمارے وائس چانسلر نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا، جس طریقے سے محنت کی، جو میں نے کمیٹی بنائی تھی 7 وائس چانسلر کی جو ریکمنڈیشن دی، تو ماشاءاللہ اب تمام یونیورسٹیوں میں قرآن جو ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے اسلامک ہیریٹیج کا ٹچ تھا، لیکن اس کے لیے اسپیشل ڈیزگنیٹڈ ایریا گورنر ہاؤس میں نہیں، تو میں نے یہاں پر جو قرآن پاک کی تعلیم کو ترجمے کے ساتھ ضروری قرار دیا، تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ یہاں پر ہمیں قرآن اور حدیث گارڈن بھی بنانا چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ایجوکیشنل ہوگا کہ جن پلانٹس کا، اسپیشیز کا ذکر قرآن پاک اور حدیث میں آیا ہے وہ یہاں پر ان کی پلانٹیشن کی گئی ہے، ان کے نام لکھے گئے ہیں، اور ان کی افادیت بھی بتائی گئی ہے کہ میڈیسنل ان کی افادیت کیا ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث میں پلانٹس کا ذکر آیا ہے ان کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کارڈن کر دیا اس ایریے کو، تو اس ایریے کو انشاءاللہ بہت جلد ہم 7 days a week اس جگہ جو ہے اس کو اوپن کریں گے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر ایجوکیشنل بھی چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد اپنے جو ہیروز ہیں ان کے بھی جو وال پہ نام لکھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ان لوگوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 ایک بہت بڑا جہاد جو ہے وہ کیا تھا۔ جی پہلی کوئٹہ کا جلسہ کوئی کووڈ-19 تے گل نہیں، کوئی وال تے گل نہیں، کوئی قرآن حدیث۔ ایک کا سوال پہلوں کر لو پھر میں ادھر آنا، ایک سوال تک کر لو نا۔ لگا اور کتنا کاسٹ آئی ہے؟ دیکھو نا زبردست سوال کیا، دیکھو نا کوئٹہ آئے گا، کوئٹے میں بات بھی کریں گے، لیکن ایک تو سوال یار کر لینا۔ دیکھو نا بڑا زبردست سوال اس نے کیا ہے۔ یہ 7 صاحب کھڑے ہیں گرینز کے مالک، انہوں نے جو ہے نا کمال کر دیا۔ ایسے لوگ پاکستان میں ہوں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے 5 ہفتوں میں یہ کووڈ-19 وال اور یہ قرآن اور حدیث گارڈن جو ہے انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پیسہ ہمارے چند مخیر حضرات نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میجر کنٹریبیوشن 50% سے زیادہ کنٹریبیوشن اس میں سعد کی اپنی کمپنی کی اور ان کی ذاتی جو ہے وہ کنٹریبیوشن۔ یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ قرآن مجید کا بھی ذکر کیا، حدیث کا، تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، لیکن عمران خان صاحب قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے بجائے
सियासी इंतकाम पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? कुछ उन्हें भी और उनके मुशीरों को समझाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि मुल्क को आगे चलने दें, जो करप्ट अनासर हैं उनका एहतसाब होता रहेगा, लेकिन आम आवाम के बारे में भी कोई 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें रोज़ाना कर लिया करें ताकि कुछ चीज़ें नज़र आएँ। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा वतन अज़ीज़ इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस का शिकार है। हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस भी चैलेंजिंग हैं। महंगाई जो है ये भी हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गुड गवर्नेंस भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इन तमाम का मुकाबला जो है वो एक कौमी यकजहती जो है उसके ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन वालों से भी ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहले तो हमें अपनी गवर्नमेंट, अपने मिनिस्टर जो है उनका भी आपने जो सवाल किया है उनके बारे में भी जो है उनको भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही देखिए, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब क्लैरिटी हो कि भाई क्या उनसे इश्यूज़ हैं। देखिए, हमारा मुल्क का एक तो आप बात सब तस्लीम करते हैं कि सबसे हमारा जो प्रॉब्लम है इस मुल्क का करप्शन है। चाहे वो करप्शन मेगा करप्शन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक करप्शन है, चाहे वो तहसील काउंसिल तक करप्शन है, चाहे वो निचली सतह पे करप्शन और महंगाई, दो चीज़ों ने हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस किए। तो अगर अपोजिशन ये एजेंडा लेके आए कि भाई बताएं महंगाई क्यों कितनी हुई है, हमने महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये हमारा है। दूसरा, करप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है। तीसरा, हमने अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आनी चाहिए कि जो जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो इनोसेंट है वो उसको विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। जस्टिस मस्ट बी डन एंड जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। तो इन इश्यूज़ पे बैठ के बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब आपके 2 साल हो गए, आप घर जाओ। भाई अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, नून की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, हमें भी 5 साल पूरे करने दो। और उसके बाद अगर आवाम को हम डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम हमें खुद घर भेज देंगे। ये जो महंगाई है, गवर्नेंस है, ये इश्यूज़ हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी मुआशी पॉलिसियाँ कैसे होनी चाहिए। तो साहब ये बताइएगा कि जलसे वगैरह अपोजिशन सारे कर रही हैं, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दूसरी तरफ, तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है? देखें जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम ये कहेंगे कि जी जलसे नहीं होने चाहिए तो फिर वो कहेंगे कि हुकूमत डर गई है, हुकूमत जलसे नहीं करना चाहती। लेकिन कॉमन सेंस तो यही डिमांड करती है कि हम जब तक कोरोना पे काबू ना हुआ अपनी होल्ड करें गन्स को। ये जो ख्वाब है कि दिसंबर में हम चले जाएंगे, ये ख्वाब ही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर ये जलसे जुलूस 2-3 महीने अगर अपोजिशन वेट कर ले तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनका अच्छा डिसीजन होगा। और ये भी मैं कहूँगा कि अगर कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए ये वो फैसला करेंगे तो आवाम भी उसमें उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको नेगेटिव नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन करें क्या, समझाना बड़ा मुश्किल है। तो सब ग्रे लिस्ट में अभी तक हम अब मौजूदा है सेटअप किए और हम उससे बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी पाबंदियां भी लगाए, कानून साजी, फिर भी हम उससे क्या वो निकल नहीं सकते। देखिए, ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए मैंने इशारा किया था कि हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमें अब रीडबल 3 गुना ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी ख़ारजा पॉलिसी है, हमारा नंबर 1 जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब से बेहतर और कोई उम्मा में एक टकराव है या एक फ़ज़ा बनी हुई है, उसको टकराव को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को अपना कलीदी रोल अदा भी कर रहा है और ज़्यादा हमें करना चाहिए। और हमें तमाम इस्लामी ममालिक हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसे भी बताइएगा कि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी मुख्तलिफ इशूज़ में माजी में हमने देखा है कि आपका एहतराम करती है और आपने हमेशा मसालिहत कार का किरदार अदा किया है। कौन सी
कॉमन ग्राउंड्स हैं जिन पर आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में अपोजिशन और हुकूमत बैठ सकती है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अपोजिशन को और हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए। बाहर की दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि एटलीस्ट जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, तमाम पार्टियां जो हैं एक पेज पे हैं और मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि इनमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस्लामी ममालिक से अपने तल्क़ात को मजबूत करना, बेहतर बनाना है। उनमें जो कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई हैं उनको भी दूर करना है। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी, इस पे हम इकट्ठे मिल के बात कर सकते हैं। वो हमें बताएं कि अभी कौन सी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से हमने आगे लेके जाना है, किस तरीके से हम तमाम ममालिक को अपने साथ लेके आना है। उसके बाद गवर्नेंस पे उनसे बात हो सकती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जो है उन पे उनसे बात हो सकती है कि भाई किस तरीके से हम अपनी जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेजिस्लेशन किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का माइंड क्लियर है। एक शख्स जिसने 20 साल 22 साल जद्दोजहद की है कि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के ख़िलाफ़, तो उस पर तो वो कंप्रोमाइज़ ज़ाहिर है कि वो नहीं करेगा, वरना हमारा तो बयानिया ही सारा फ़ारग हो जाएगा। लेकिन उसमें बेहतरी आ सकती है, इस्लाह लाई जा सकती है और उस पर बात भी मैं समझता हूँ होनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो हैं इंश्योर कर सकते हैं कि किसी किस्म की भी विक्टिमाइजेशन ना हो। ये बताइएगा कि अपोजिशन इस बात की तनकीद कर रही है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि इसका कवानीन मौजूद हैं। तो किस तरह से वज़ीर आज़म का इख्तियार भी नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन आर्डर? देखें, पहली बात तो यह है कि ही इज़ द पार्लिमानी लीडर, तो पार्लिमानी लीडर जो है उसको कहने का इख्तियार है। और पार्लिमानी लीडर ये है कि पार्लिमान के अंदर पार्लिमानी लीडर को मेजॉरिटी हासिल है, हम हुकूमत में हैं, तो इससे आप उनका ये इख्तियार तो नहीं गुजर। लेकिन अबव ला कोई भी नहीं है। अगर ला दऊ करते होंगे तो कानून का तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कानून का एहतराम न करें, उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है कि हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद कानून का रास्ता जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करें। अच्छा जज साहब, ये बताइएगा कि कराची के जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई या तकरीर नहीं की किसी टेक्निकल वजह से, आज कोयटा के जलसे में बिलावल कोयटा के जलसे को छोड़ के गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में है, क्या उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को ज़्यादा अहमियत दी है या खुद को अब नवाज शरीफ का वो जो बयानिया है उससे पीपल्स पार्टी फासला इख्तियार कर रही है? देखिए, मैं ये सवाल, इसका जवाब तो बिलावल साहब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन हमेशा आप इलेक्शन को नंबर 1 तरजीह देते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, जिस तरह आप मोतबर हैं, बड़े हैं, जिस तरह आप बड़े हैं पीटीआई में या पंजाब के गवर्नर, जैसे मीडिया में आप बड़े हैं, तो कोई साल से मैं इसी तरह बड़ा हूँ। कोई साल से का किरदार अदा करेंगे, यानी कोई अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से आप रब्ता करेंगे कुछ से, जो बातें देखें आप जी, देख मैं रही हैं कौमी इत्तेहाद के हवाले से? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, कोई भी जब मुसाहलत होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मुझे कोई एतमाद करे तो उसमें डेफिनेटली किसी न किसी ने एक ब्रिज का रोल अदा करना है। ये खींचातानी की सियासत, लड़ाई की सियासत, जुलूसों की सियासत जो है मुतमहल नहीं हो सकता हमारा मुल्क। हमारे बहुत बड़े, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, चैलेंजेस हैं। अगर मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, इसमें शायद कोई भी खुश नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है हमारा कि मैं बरतानिया में था तो लेबर पार्टी में अब तक 6 लीडर तब्दील हो चुके हैं। एक लीडर आता है, अगला इलेक्शन होता है, अगला आ जाता है, अगला होता है, अगला आ जाता है, अगला होता है। तो पाकिस्तान में अभी मुझे लोग पूछते हैं कि जी वहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ही है, एक तो वहाँ पर ये सोच भी नहीं सकता कि बाप अगर पार्टी का लीडर है तो बेटा पार्टी का लीडर बन जाएगा। आज तक मेरा ख्याल है बरतानिया की हिस्ट्री में कम से कम जब तक मैं सियासत में हूँ मैंने नहीं देखा। दूसरा ये है कि कोई फॉर लाइफ नहीं होता, हर लीडर आता है, मुल्क चल रहा है। हमारा एक जो सोच है कि अगर फ़लाँ चला जाएगा तो उसके बाद हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी। 22 करोड़ अवाम है इस मुल्क में, तो हमें जमहूरियत को अपनी जमातों में स्ट्रेंथन करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैंने देखी कि कितना मर्जी पॉलिटिकल बेनिफिट अपोजिशन को नज़र आता हो, लेकिन जब कंट्री के इंटरेस्ट की बात आती है तो वो अपने जमाती इंटरेस्ट को
पहले नहीं रखते, वो मुल्क के इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। तो हम में भी अगर ये सोच आ जाएगी कि हम मुल्क का इंटरेस्ट जो है, अपनी कौम का इंटरेस्ट जो है, उसको पहले रखें, तो हमारे बहुत से ये मसले हल बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मरियम नवाज़ और बिलावल उनको बच्चे समझ के मुखातब करते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे जो हैं इस वक्त हुकूमत के नाक में दम किए हुए हैं। ये तो नहीं मुझे पता कि नाक में दम किया या नहीं, लेकिन अगर मैं भी उनको ट्रीट करूँगा तो मेरे लिए भी वो अपने, मेरा तो आपको मालूम है कि दोनों फैमिली से ताल्लुक़ है, अपना बेनज़ीर भुट्टो साहब से ताल्लुक़ है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो तो मेरी बहन थी, मैं उसको बहन समझता था। अगर उस रिलेशन को देखा जाए तो बिलावल भांजा बन जाता है मेरा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरों के साथ भी ताल्लुकात थे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उनको बच्चे समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको किसी बुरी नज़र में देख रहे हैं, वाकई वो बच्चों की तरह हैं। अच्छा गोले साहब, जिस बात से आपने कहा, जिस स्पीड से इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं और आइंदा भी कुछ पाइपलाइन में है, तो हमें, मेरा ख्याल है, फॉरेन पॉलिसी पे हमें रिव्यू नहीं कर लेना चाहिए कि इनसे ज़्यादा तवक्को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिर भी जो भी हालात हैं, आप देख लें पिछले 72 सालों में जब भी कभी पाकिस्तान पे मुश्किल आई है तो हमें सबसे ज़्यादा मदद इस्लामी ममालिक से मिली है। अब भी जब हमारी जो हम बाहर हमारे किस्तें अदा नहीं हो रही थी, हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो उन मुश्किल हालात में सऊदी अरब ने $3 अरब हमारे बैंकों में रखा, $3 अरब की उन्होंने ये क्रेडिट लाइन दी, $3 अरब जो है UAE ने हमें दिया। ये गल्फ़ स्टेट्स हैं। और उसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कम से कम 50% जो हमारी ज़र मुबादला है ये गल्फ़ स्टेट से हमें आती है। तो हमें अपनी पॉलिसी जो है उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के ताबे करना है। बहुत बहुत